मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही वमन यकफुर बिही फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। वो लोग जिनको दी हमने किताब वो इसकी तिलावत करते हैं जैसा कि उसकी तिलावत करने का हक़ है, वही उस पर ईमान रखते हैं, और जो कि उसकी तिलावत का हक़ अदा ना करे वो खसारा पाने वाले हैं। आज हमारे सबक का उन्वान इस्म बिलहाज़ अदद। इस्म बिलहाज़ अदद में तादाद बतानी होती है, यानी अदद का मतलब है तादाद बताइए। चीज़ तो हमने ख़ास कर ली, किसी दुकान पे गए, चीज़ हमने पसंद कर ली और उसको ख़ास कर लिया, लेकिन जब तक हम तादाद नहीं बताते उस वक़्त तक हम उसको लेकर नहीं आ सकते। सच्ची बात यही है। ये जो हम आज आपके सामने इस्म बिलहाज़ अदद पढ़ाने चले हैं या बताने चले हैं, मैं समझता हूँ मुफ़रद इस्म की पहचान में, मुफ़रद इस्म की पहचान में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल ये लेक्चर है। एक मशीन, उसका एक पुर्जा ख़राब हो गया, मैकेनिक ने उस पुर्जे को निकाल भी लिया। अगर मैकेनिक को उस पुर्जे के बारे में अच्छी तरह पूरी मालूमात ना हो, वो कभी भी मशीन नहीं चल सकती। यकीन जानिए, मुफ़रद इस्म के हवाले से कुरान मजीद में हर लफ्ज़ के बारे में बताया गया कि ये लफ्ज़ नकरा है, यह मारफा है, और ये ख़ास है या आम है, फिर एक है, दो है, तीन है, कितने हैं। अल्लाह ताला ने कायनात जोड़ा जोड़ा बनाई है। अगर वो जोड़े को हुक्म दे, हमारे पास कोई कायदा ना हो, तो हम उसे क्या पहचानें। और यहाँ आकर मैं समझता हूँ कि हमारी उर्दू का इसमें बड़ा अमल दखल है। उर्दू के 75% अल्फाज अरबी के उर्दू में मुस्तामिल हैं, इसलिए ये आसान भी है। वैसे आपके सामने एक मकूला है या एक रवायत है या कोई कौल है कि तुर्क लोग कुरान मजीद को लिखेंगे और मिस्री इसे पढ़ेंगे और पाको हिंद में ये कुरान समझा जाएगा। इसकी बड़ी वजह मुझे समझ आ रही है कि एक तो इसके अल्फाज उर्दू के, अरबी के अल्फाज उर्दू में मुस्तामिल हैं, एक बात तो ये। दूसरी बात जो उसका कुरान मजीद का पैगाम है वो हमारी ज़िंदगियों में रचा बसा है। यानी हम अपने वालिदैन को कोई ओल्ड हाउस में नहीं फेंकने जाते। ये मिलनसारी और रवादारी और इखलाकी तौर पर हमारे अंदर कुरान मजीद की तालीमात एज़ सच राइज है, इसलिए हमें कुरान समझ आता है। और हमारी बहुत सी जो ज़ुबान है उर्दू की, वो इसके साथ कुरान मजीद के साथ मिलान है, उसका मिलती जुलती है। आप यकीन जानिए, जितनी उर्दू वाले कुरान समझते हैं उतना पश्तो वाले नहीं समझ सकते, उतना सिंध वाले नहीं समझ सकते। बंगाली क्या समझेंगे इसको। ये उर्दू की बात है। आप हैरान होंगे, ये जो मैं अभी आपके सामने लेक्चर पढ़ाऊँगा तो इससे आपका जहन जो है उस सोच तक पहुंच जाएगा कि कुरान मजीद हमें गौर व फिक्र की दावत देता है, और क्या वाकई हम एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करके इस नतीजे तक पहुंच जाते हैं। देखें, अब तक हमने क्या पढ़ा था। हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है ज़ालिमुन, सिर्फ एराब देखे, हमने इसे हालत के एतबार से देखा है
تو یہ فائلی تھا، اور فائلی کو ہم نے اردو میں نے سے پڑھا۔ اسی طرح وسعت کے اعتبار سے ہم نے اسے پڑھا ہے تو یہ نکرہ تھا، اور نکرہ کو ہم نے عام کے حوالے سے پڑھا ہے۔ اگر ہم اس ظالمن کو اس اعراب سے اس کا ترجمہ سیکھنا چاہیں تو ہم کہیں گے کسی ظالم نے، کسی ظالم نے۔ اب دیکھیں ایک اعراب سے کتنا لمبا ترجمہ، کتنی عبارت اس میں موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے اسم بلحاظ عدد کو دیکھیے، اس کے 3 جز ہوتے ہیں، ایک واحد ہے اور ایک تثنیہ ہے۔ یہ تثنیہ اسنان سے، عربی میں اسنان کہتے ہیں 2 کو، اور مؤنث کے لیے اسنتان آتی ہے اور انثى بھی آتی ہے، وہاں سے یہ لفظ تثنیہ بن کے ہے۔ اور جمع عربی میں 3 سے شروع ہوتی ہے اور اردو میں جمع 2 سے شروع ہوتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اردو میں جمع 2 سے کتابیں 2 کتابیں جمع ہو گئی، لیکن عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی کیا حکمت ہوگی کہ جمع 2 سے شروع ہوتی ہے؟ اردو میں تو جمع 2 سے شروع ہو گئی، لیکن عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ عربی میں تثنیہ کے لیے، جوڑے کے لیے قاعدہ ہے، ڈوئل جسے آپ کہتے ہیں، ڈوئل، DUEL، ڈوئل، جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات جوڑا جوڑا بنائی ہے۔ اگر وہ جوڑے کو حکم دے اور ہمارے پاس کوئی قاعدہ نہ ہو تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو جنت میں حکم دیا، جنت میں تو ظاہر بات ہے 3 تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں ہوا اور ان کی بیوی اور شیطان، 3 تھے۔ تینوں کو کہا دنیا میں چلے جاؤ، کل نہبتوا بعضکم لبعض عدو، جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وہاں کل نہبتوا جمع کا صیغہ لے کے آیا، اور یہاں کہا کل نہبتوا بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو یہاں تو جوڑے کی بات تھی، انسانیت بمقابلہ شیطانیت دشمن تھی، انسان کا دشمن بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ تو اگر وہ جوڑے کو حکم دے تو ہمارے پاس کوئی قاعدہ نہ ہو تو جمع کے لیے جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، لیکن جمع پڑھنے کے لیے یہاں ہم دیکھتے ہیں جمع کی 2 اقسام آتی ہیں۔ ایک جمع ہم کہتے ہیں مکسر، جمع مکسر ہوتی ہے جس کا واحد ٹوٹ جائے، نیا لفظ آ جائے۔ ہم نے دیکھا اسم کی 2 اقسام ہم نے تعریف میں پڑھی تھی، ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور ایک صفاتی نام ہوتا ہے۔ ذاتی نام کے حوالے سے ہم نے کتاب پڑھی تھی، ذاتی نام، اور صفاتی نام کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا صالحون۔ تو جمع مکسر ایسی جمع جس کا واحد ٹوٹ جائے نیا لفظ آ جائے، واحد ٹوٹ جائے نیا لفظ آ جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، مالن سے آپ کہتے ہیں اموالن، اب یہ نیا لفظ آ گیا ہے، دیکھیں۔ اور جمع سالم ایسی جمع جس کا واحد برقرار رہے، جس کا واحد برقرار رہے۔ آپ نے کہا صالحون، صالحون سے صالحون، واحد برقرار رہا صالحون، اور کچھ اضافہ ہو گیا، واو نون کا یہاں اضافہ ہو گیا، تو یہ جمع سالم بنی اور یہ جمع مکسر بنی۔ جمع مکسر ایسی جمع جس کا واحد ٹوٹ جائے نیا لفظ آئے۔ یہاں دیکھیے آپ نے کتاب ان کی جمع کتبن، کتبن، اور صالحون کی جمع صالحون، یہ آپ نے دیکھا، ایک ذاتی نام سے آیا، ایک صفاتی نام سے آیا۔ یاد رکھیے دلچسپ بات یہ ہے کہ جمع مکسر میں اس کا اعراب بھی واحد جیسا ہوگا، جیسا واحد کا اعراب ہے ویسا ہی اعراب اس کا کتب ان کا۔ دیکھیے تنوین آئی ہے، بلا شبہ یہ جمع ہے لیکن لفظ ٹوٹا ہوا ہے۔
अलिफ इसमें था, इसमें अलिफ नहीं है, नया लफ्ज़ आया। शजरुन से अशजारुन, शजरुन से अशजारुन। अब इसका इराब भी देखिए, वाहिद जैसा इराब है, बहुत आसान है। वलदुन से औलादुन, गनीयुन से अगनिया, ये आती है जमा मुकस्सर, वाई टूटा, नया लफ्ज़ आया। कल्बुन से कुलूबुन। तो इसी तरह हम जब कुरान मजीद आप देखेंगे तो पहली हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसमें से वाहिद की जमा बना लें और जमा की वाहिद बना लें। आज हमारा लेक्चर जो इसम बराज़ अदद है उसमें हमने जमा मुकस्सर के एतबार से आपके सामने बात रखी है, और इस लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए जमा सालिम हम आपको नेक्स्ट लेसन में पढ़ाएंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक नात फरमाए। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अब आप कुरान मजीद खोलें तो उसमें फ़ाइली हालत देखें, हालत के एतबार से, वसअत के एतबार से और अदद के एतबार से आप देखिए, और उसकी जमा अगर मुकस्सर है तो जमा मुकस्सर साथ साथ बनाते जाइए। इंशाअल्लाह आपको साथ साथ उसका तर्जुमा आएगा। अब तक का वोकैबुलरी के एतबार से कोई मुश्किल बात नहीं रही, सारी मुफरद इसम के एतबार से हमारी उर्दू में सेम है जो हम उर्दू बोल रहे होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आप इस लेक्चर को सुनने के बाद अगर कोई आपके कमेंट्स हैं वो भी आप मुझे भेजें, कोई आपके लिए चीज़ नई है वो भी मुझे बताएं, और अगर आपको बात समझ नहीं आई तो तब भी आप पूछें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अपने कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर।